Hala. Madamape lang. Ay, shucks. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Lord! 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 Oh my God, Lord! Keep us safe, Lord! Lord! Oh my God! July 27, Oh my 2020 goodness, ang seconds, lakas. 8:30 a.m. Earthquake Mike, in labas! Baguio City. Uy! Holy shit.
Uy, shit. Lakas ng lindol. Uy. Wala, grabe. Nag-shake pala yung mga sasakyan natin. Ay, buti hindi natumba yung verses, no? Diba? Kasi wala naman siyang ano eh. Yan na, yan na. Yan na. Kaso, Gada! Kiwigil sila. Ay! Ala, Diyos ko, mga laban ko. Kawawa naman pala kanina. Natingnan mo para sila naglalaban. Teka, hindi tumambot. Oo nga, no? Tsaka walang nalaglag. Nagsishake pa sila. Oh, naka.